ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ महंगा डबल मर्डर केस से पूरा अक्यूज नंबर 13 होते डाकिकी पुलिस के पचार को घटना पिपिली घटना आप देखो कोट दिन डाकिकी मंत्री से सब सरकार जिते चाहिए ये घटना को बुलेक कौन 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 करदे से जो पुलिस रिपोर्ट आसला से कौन से जन मंत्री थे लोकल एमएलए थे कहले धर्मर जय है आज्ञा कहले जो अवस्था से झील हस्पिटाल पड़ी पड़ी जो भाव जीव शेष निश्वास त्याग कला शेष पुणी लोकल एमएलए कहते धर्मर जय है आज्ञा कौटी आदर धर्मर जय है क्षमतार अच्छा बहुत किसी घोड़े दे पारती आप से दृष्टि देखा गले सरकार अनास्थार कौन प्रभाव ना मुझे कहली जनमत जो भाव में सरकार विरुद्ध में जिते गढ़ी उठे से आपंकर संख्या नथे अनेक समय सरकार पर गोटे बड़ प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि करे प्रभाव पकाए ये तो सरकार तो आहरी घटना पर जी क्रियाशील होती ओडिशा रे कौन सरकार आगरू एतिक क्रियाशील होते कि मत देखिए ओडिशा रे आगरू जेते तो सरकार आसचंती सेमाने घटना घटवा परे घटना को रोकिबा पाई महिला मानकर सुरक्षा पाई महिला मानकर सुरक्षा को जो माने विपदापन्न करछथि तांको दंड देबा पाई कोन सरकार अतीत रे आपण टिके कोंतु एतिक क्रियाशील होइतले ता माने कोन भक्तदास जानी सुनी नवीन बाबू को बर्तमान भक्तदास कोन करछन ना जा मु कहली नन्ना को संध्या संध्या माने बीजेडी जदि अनास्था प्रस्ताव आने आमे तांको सारे मिसी जाई सपोर्ट खाली गोटे दबु एक दुई बीजेडी की खाले रे पकेया पे एटा भी गोटे उद्यम कहीं ना बीजेडी जेते बेले अनास्था प्रस्ताव आनिबो बीजेडी पाखे केते कांग्रेस हाइप को आसे पे कांग्रेस शेष मुहूर्त रे जो बाय बाय टाटा बाय बाय न करिवो किए कह राजनीति कौन गोटे किसी अच्छी राजनीति गोटे एग्रीमेंट किसी न था आज मुझे सागर गोटे राजनीति एग्रीमेंट कर एग्रीमेंट अनुजाई मु काम करी एमती गोटे किसी न था राजनीति आपण मोर बंधु नुहति आपण मोर शत्रु नुहति आपण एक कथा कहउछन्ती जे बीजेडी रो निश्चय अछि कांग्रेस सेथरे घियो मारी ताकू मोड़िया चेष्टा करछि द्वितीय कथा गोटे बड़ कथा कांग्रेस एकण हां बिजु जनता दल कांग्रेस जो जातीय स्तर रे आईएनडीआई इंडिया मेंट से इंडिया मेंट तो बीजेडी नहीं जदि इंडिया मेंट रे बीजेडी था ताले हुए तो केंद्र रु इंडिया मेंट जो माने दिल्ली रे सब अछंती बड़ बड़ नेता से माने अंतत प्रेशराइज करनते बीजेडी आ भीतर आ गोटे कथा होछि जे संभवतः मार्च किंबा अप्रैल मासरे जो डिलिमिटेशन बैठक डाकितले एमके स्टालिन सेथरे बीजेडी जोग देथिला से समय सेटा कोन से जो बीजेडी गोटे पॉलिटिकल पार्टी को घटना तांको के डाकिचंती से जॉइन करचंती से अलगा कथा किंतु से इंडिया मेटर नांती तेणु से इंडिया मेटर तरफ प्रेसराइज करके गोटे प्रस्ताव आने किसी ना सबुठ बड़ कथा आप प्रस्ताव धरी नि जो आसला नंबर वाइज तो कटिज किंतु जनमत कहीं नंबर रे कटु कि रहू से अलग कथा आपणकर लोक जनमत कहीं साधारण लोक देखते ना कि आपण बेले या होता आप कल्प्रिट्स मान को घोड़ौले रास्ता प्रस्ताव आड़े ताले यह विरोधी प्रति बुमेरांग हम विरोधी क्षेत्राक्त हे 40 वर्ष हिसाब दवाक पड़ो कांग्रेस और बीजेडी विधानसभा आलोचना हम से मुखा खोल एम अपदस्थ होगा विधानसभा के चाहिए कहीं अनास्था प्रस्ताव आस विधानसभा आलोचना हम भोटिंग हम किंतु कांग्रेस ये गोटे बढ़िया स्टेप नेले भक्तदास जहाँ बिजु जनता दल रो प्रकृत चेहरा को सामना को आनिबो बोली समस्त चर्चा नहीं भक्तदास बिजु जनता दल बीजेपी को बीजेपी प्रति गोटे सॉफ्ट कॉर्नर अच्छी ना बिजु जनता दल निजे निज बल रे बलिया नहीं कि ठिया आइची ना कांग्रेस ना बीजेपी मझी रे जेमति कोनोसी मेंटरे नाही बिजु जनता दल से आभिमुख्य को स्पष्ट करबा अनेक कहउछथि जे एटा एक्चुअली बिजु जनता दल को खाचारे पकेया पे कांग्रेस रे एटा गोटे सूचित योजना किंतु एटा एते दूर भी कही हबो सेते बेल को काहे ना बिजु जनता दल होय तो कहि पारे
ଯେ ଆମେ ବି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବୁନି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଣିବୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଗମ୍ଭୀର ହେଇକିରି ଜଟିଳ ହବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ସରକାର ନଥାଇପାରୁ, 13 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିଛି, ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ମୁହଁରେ ହୁଏତ ବିଜେଡି ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ନ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚୟ 3 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଆମେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ କି ନ କରୁ, ଆମକୁ ଖାଚରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କରିଥାଇପାରେ, ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ସେକରେ ଯଦି ଆଣୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନାସ୍ଥାର କଥା କହି କଂଗ୍ରେସ ଫାଇଦା ମାରିନେଲା। ଆପଣ ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଭୋଟର ମାନେ, ମୁଁ ଖାସ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁନି କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା କିଛି ନବ। କଂଗ୍ରେସ ତ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ, କଂଗ୍ରେସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଆଗକୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ବେଶୀ ପାର୍ଟିର କଲା, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଏତେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଠାତ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଯାହା କହନ୍ତି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମଟା ହେଇଥିଲା, କିଛି ତ କରିଛନ୍ତି, କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ, କାହିଁ କରିବେନି, ଯେ ଯିଏ ସରକାରରେ ବି ଥାଉ ପଛେ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇବେନି ଯୋଉଥିରେ କି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିଯିବେ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ, କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଟିକେ ଅକଳରେ ପକେଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଆମେ ଏକ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ, 51 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଏବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ରହିବ। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର କଥା ବିଜେଡି ପାଇଁ କୋଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଅକଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି କଣ ମୋଡ ଖାଉଛି, ଇଏ तमाम କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।